सर्वं त्रैलोक्यं गजराजनं तस्मात् अन्यथा शरणं नास्ति रक्ष रक्षता उत्तरोत्तर तुझी सेवा खात्री करून घे राखणकर सर्वाची कल्याणकर जी काय त्यांची सदिच्छा असा ती सदिच्छा त्यांची पूर्ण जाय धर्केकर हातापायाकडे घाल केव्हा स्वामी सेवाचा तो पेडणे पंचायत 5 दया 12 अंदाज ते 7 भगवत माऊली पूर्वाचारी केव्हा पाठ दर्शनाक कारण वार्षिक आम्ही पुनवेच्या निमित्तान दर्शनाक येतात आणि तशेंच आज आम्ही हांगा दर्शन घेतलेलें आसा संबंध गोंय भरले आनी गोंया भायले हांव आतां पळयतालो की गोंयचे पेडणेचे लोक जे बेळगांव आसात ते सुद्दां लोक भक्तिभावान दर्शनाक येतात त्यामुळे मोठ्या उत्साहान हे सर्वेक्षण जाता म्हणून हांव मुद्दम पुनवेक दर्शनाक सगळ्यांक हांव पेडणेकारांक आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांक पुनवेच्या हार्दिक शुभेच्छा नमस्कार जे आयज पुणेच्या आमच्या पेडणेकारांक सगळ्या पेडणे तालुक्यात सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता पयलीं सगळ्यांक आनी आयज पेडणेचे सगळे आमचे लोक हांगासर जमता एके कडेन येता आमच्या गांवा भायर भायर आसतात ते सगळे आयज एक कडेन येवन हांगासर देवाचें दर्शन घेता सगळ्यांक आशिर्वाद असो आसचो आनी सगळ्यांची भरभराट जावची सगळ्यांक बरें देवान बरें हेल्प दिवचें आनी जे कामां आमच्या भगवती करून घेता हेच्या वेळेस डबल आमच्या कडसून करून घेवचे आनी गोंयची लोकांची सेवा करपाक आमी सगळे फोटो हो काय